Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik. Yang berusaha Puan Wong Choi Wan selaku penceramah pada hari ini, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pejabat-pejabat pendidikan daerah, guru-guru, murid-murid dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat ilahi atas izin limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk siri Open Classroom Toward Excellence Negeri Perak bagi mata pelajaran kimia. Syabas dan tahniah diucapkan kepada sekalian yang hadir pada petang ini kerana Open Classroom ini menyediakan platform interaksi secara langsung dengan penceramah yang berpengalaman luas bagi mendapatkan tips serta strategi pembelajaran yang berkesan agar calon lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang bakal mendatang, khususnya dalam sijil pelajaran Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, bagi memberkati siri Open Classroom pada petang ini, eloklah kiranya kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah itu tadi, ilmu yang kita pelajari akan lebih diberkati dan kekal dalam memori. Sidang penonton sekalian, Open Classroom Toward Excellence, anjuran sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan pejabat-pejabat pendidikan Negeri Perak ditaja sepenuhnya oleh Yayasan Perak. Jadi sepanjang sesi ini berlangsung, jika ada sebarang kemusykilan ataupun pertanyaan, anda boleh ajukan kepada penceramah dengan menaipkan pertanyaan di ruangan komen. Sebelum lensa beralih kepada Puan Penceramah, bolehlah kiranya saya bacakan sedikit latar belakang penceramah. Puan Wong Choi Wan ialah guru cemerlang kimia yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Buntung di Ipoh, Perak. Beliau berkelulusan ijazah pertama dari bidang kimia dan matematik Universiti Melaya, seterusnya memperoleh ijazah sarjana Pendidikan Kimia dari Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2013. Puan Wong merupakan jurulatih utama negeri, panel penggubal di SKP Kimia dan penulis buku teks kimia tingkatan 4. Pihak JPN dan PPD ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian Puan Wong untuk menerima undangan pada petang ini untuk berkongsi kepada calon-calon SPM teknik menjawab soalan peperiksaan agar lebih cemerlang. Jadi sidang penonton yang kami muliakan, saya percaya para pelajar juga tidak sabar untuk menadah ilmu dari guru yang pengalamannya lebih daripada 21 tahun. Dengan itu kita tampilkan penceramah kita yang berusaha Cikgu Wong Choi Wan untuk menyampaikan perkongsian pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam sejahtera dan selamat petang kepada Cikgu Soleha dan juga penonton-penonton yang tetap bersama dengan kita pada petang ini walaupun sudah lewat petang ya. Terima kasih dan izinkanlah saya sampaikan untuk sampaikan slot pada petang ini. Okey. Jom kita sambung. Cikgu Leha, nampak kan slide saya? Baik, nampak dengan jelas. Okey, terima kasih. Jom kita sambung. Okey, apakah topik-topik yang akan kita bincangkan pada petang ini? Pertama, cikgu akan sentuh tentang topik di mana ramai murid rasa susah untuk jawab acid base dan garam. Sebenarnya tak susah. Pada hari ini, cikgu ingin beritahu cara yang senang untuk menjawab soalan dengan mengambil kata kunci sahaja daripada soalan. Lepas itu kita akan tengok soalan tentang kadar tindak balas dan akhir sekali kita akan pergi kepada soalan jenis pengiraan untuk termokimia. So sepanjang slot ini sekiranya anda ingin mendapat tahu tentang lebih lanjut lagi tentang sesuatu perkara ataupun anda ada soalan ke, boleh type dekat komen ya. Cikgu akan cuba jawab semua soalan yang anda ajukan pada petang ini. Okey, untuk makluman semua, slot saya pada petang ini ada dalam dua bahasa ya. So saya akan tunjukkan slide dalam dua bahasa dan ada kalanya saya juga akan menggunakan kedua-dua bahasa. So sekiranya anda perlu penjelasan yang lebih jelas, anda boleh type lah dekat chat. Okey? Okey, jom kita sambung.
Untuk topik yang kita sebut pada petang ini iaitu pertama acid, base dan garam. Apa yang penting di sini? Yang penting tidak tidak boleh larilah daripada definisi seperti yang saya tunjukkan. Okey. Selalu murid akan rasa susah untuk hafal definisi. Tetapi jika anda sudah hafal definisi, maksudnya sudah ada markah pada tangan kamu. Okey. Pertama, definisi apa? Pertama, definisi asid. Apakah asid? Kelemahan anak murid selalu lupa perkataan yang cikgu bulatkan iaitu bahan ataupun bahan kimia, substance, material, okay, dalam bahasa Inggeris. So anda tidak boleh kata asid mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen, tetapi lebih jelas lagi anda perlu kata asid ialah bahan. Perkataan bahan. Dalam bahasa Inggeris, acid is a substance that ionizes in water to produce hydrogen ion. So dengan gunakan definisi ini, kita boleh tulis juga definisi untuk alkali. Jika alkali, ion hidrogen ini kita tukar kepada ion hidroksida. Itu saja, tak ada susah-susah pun kan. Okey, seterusnya definisi untuk asid kuat dan asid lemah. Okey, apa yang selalu murid lupa tulis? Lupa ini. Mengayon lengkap ataupun separa. Jika asid kuat mengayon lengkap dalam air, mesti ada air lah. Must have water. If no water, the process cannot occur. Dan anda akan lupa tulis tentang kepekatan ion yang dihasilkan. Jika kuat, maka kepekatan ion hidrogen yang dihasilkan itu tinggi. Okey? Dan seterusnya untuk base. Base itu apa? Base itu jarang anda tengok ya definisi untuk base. Tetapi sebenarnya anda sudah lupa tentang perkara ini. Base ialah sekali lagi bahan. Bahan ini buat apa? Meneutralkan asid. Jangan berhenti di sini. Meneutralkan asid untuk dapatkan apa? Untuk bentuk garam dan air. Okey, jangan risau untuk siapa yang belajar dalam versi English. Here, this is your definition. What is acid? Acid, just now teacher mentioned, you must have the word substance. You have to have the word substance or you have to have the word material. Normally, we will put substance or better still, you put chemicals. All will be correct. Don't forget, if it is acid, you are talking about the hydrogen ions. Now, maybe some of you might ask, oh, should I spell it out or should I put only like that? Which one is better? For your information, both is good. Both are good. So you can use the H plus ion or you can use the spelling. Now, don't forget about strong acid. If you want to change the definition of strong acid, let's say you are talking about weak acid. So how are you going to change? Acid that dissociated partially. This word change to partially. Of course, must have water. To produce, if it is dissociated partially, weak acid dissociated partially, then this will be changed to low concentration of hydrogen ions. Now, let's move on. Base. What is the meaning of base? Neutralized acid. What is left out? To produce salt and water. This one, why I purposely put without the to produce salt and water, because I want you to be alert with this. Okay, so ini adalah definisi yang perlu anda tahu. Jom kita tengok bagaimana kita guna definisi yang kita sudah hafal. Okay, first, jadual menunjukkan nilai pH bagi asid hydrochloric. Apakah kata kunci di sini? Perkataan yang penting, nilai pH bagi asid hydrochloric. Now, for those who have forgotten, what is the formula of hydrochloric acid? Can you show response and type at the chat? See whether you are with me or not. Okay, ni ya. Asid hydrochloric dengan kepekatan yang berlainan. Kepekatan tidak sama. So, pH value of hydrochloric acid. What is the formula of hydrochloric acid? It will be H, capital C, small letter L. Capital H, capital C, small letter L. Now, please
look at the table. Oh, Lily, thank you for your response. Very good. Okay. There are a few more responses. But then, Thunderstrike, you please check the way you write. Capital C, capital H. Okay, sambung cerita. Ni, apabila kita tulis kepekatan, mesti ada unit yang betul. Unit untuk kepekatan mol per desimeter padu. Selain daripada itu, ada satu lagi iaitu gram per desimeter padu. Tak salah ya, ikut soalan. So di sini, jika kepekatan dinyatakan dalam unit mol per desimeter padu, kita juga panggil dia sebagai kemolaran. Dalam English, we call it as molarity if the concentration is expressed in mole per decimeter cube. Now we continue. What is the relationship between the concentration and the pH value? My question, please respond. Type your answer at the chat. Apakah hubung kait antara kepekatan asid hydrochloric dengan nilai pH? Again, what is the relationship between the pH value of hydrochloric acid, between the concentration of the hydrochloric acid and the pH value? I want to see who can answer this question. What is the relationship between the concentration of hydrochloric acid and pH value? Now, from here, you will find that when the concentration decreases, semakin turun, tengok 0.1, 0.01, nilai ini semakin kecil. Tetapi nilai pH itu semakin tinggi. Saya nampak jawapan bilangan ion hidrogen. Bukannya kita tak cakap tentang bilangan ion hidrogen. Kita sedang cakap tentang hubung kait antara kepekatan dengan pH. So, semakin tinggi kepekatan, semakin rendah nilai pH. Or, the lower the concentration of hydrochloric acid, the higher the pH value. Now, why I mentioned about this? We are going to use this to answer some of the questions later. Now, in the chat also, I see this answer. The lower the pH value, the strongest of the acid. Now, we are talking about the concentration. Jangan sebut tentang kekuatan asid itu. Guna perkataan yang ditulis dalam soalan. Okay. Ada murid yang jawab dengan sangat baik. Hifzan, jawapan tepat sekali. Okey, jom kita sambung cerita. Tengok, soalan ini minta apa? Oh, dia kata asid hidroklorik itu adalah asid kuat. Apa yang dimaksudkan dengan asid kuat? Hydrochloric acid is a strong acid. What is the meaning of strong acid? You see, just now you have already remember, strong acid are acid that dissociated completely. Jika tak mau guna perkataan dissociate, boleh guna perkataan ionize in water to produce high concentration of hydrogen ion. Nah, tengok cikgu guna dua versi. Dua-dua ini boleh diterima. Ini adalah mengapa kita kena ingat apakah definisi asid kuat, asid lemah dan sebagainya. Okey, cikgu harap anda boleh sambung sampai sini. Okey, next one. Ini satu soalan yang sangat senang. Hitung kepekatan asid hidroklorik dengan nilai pH 4. Cuba imbas kembali. Oh, nak buat calculation. Nak hitung ni. Ayo, susah ke? Jawapannya tak susah. Guna formula apa? Cikgu bagi hints. Ini formulanya. pH sama dengan apa? pH sama dengan negative log concentration of hydrogen ion. Ini. Ni square bracket. Bracket macam itu mewakili apa? Mewakili kepekatan. Jika pH, maka kepekatan ion hydrogen. If it is the H here, that means this one is a concentration of hydrogen ion. So now, what are you going to do? Plug in all the value. Jawapan di soalan beritahu nilai pH 4, maka isi. 4 sama dengan berapa? Sekarang tujuan anda adalah untuk dapatkan ini.
maka kamu kena tekan anti-lock. Jika tak tahu tekan calculator, kena beritahu anti-lock. Okay, anti-lock apa? Negatif 4. Kenapa negatif 4? Sebab apabila kamu buat matematik, negatif ini pindahkan dulu. Jadi sudah ada negatif 4 lah. Baru tekan anti-lock. Okay, dan jawapan apa yang diperoleh? Jawapan 0.0001 mol per desimeter padu. Tahniah. Ada murid yang dapat betul. V Northern mutu tinggi. Wah, memang mutu tinggi jawapannya. Very good. Give you a like. Okay. Betul ya. Ada seorang murid sangat laju dia beri jawapan. Hifzan beri jawapan. Tak jumpa anti-lock, Ahmad jangan risau. You tekan shift. Tekan ini, shift pada calculator. Lepas itu tekan pada lock. You jumpa anti-lock lah. Okay. Hifzan, jawapan nombor-nombor itu betul. Tapi unit sudah salah. So, this is the correct unit. Jawapan salah jugalah. Dia kena mol per decimeter cube juga jawapannya. Mesti dalam unit yang betul. Katakan anak-anak murid sekarang sekalian sudah lupa apa unitnya. Jangan risau. Jangan risau. Ada boleh dibantu. Di mana kamu tengok? Sini. Nampak? Ada kan? Ada diberitahu dalam soalan. Cari dekat soalan untuk dapatkan jawapan. Maka anda akan dapat jawapan begini. Tengok kimia itu senang kan? Senang untuk lulus, senang untuk dapat A. You ikut saja cara cikgu. Okey, jom kita sambung. Jika cikgu terlalu laju untuk anda ya, anda type pada cikgu perlahan sedikit. Saya akan perlahankan. Okay, now let's move on. Ding ding. The next question. I will go slow for this question. This question says what? Soalan kata, hitung isi padu. Isi padu asid hydrochloric. Okay, isi padu asid hydrochloric. Apakah kepekatannya? 0.1 mol per decimeter cube. Untuk sediakan apa? Banyaknya asid dia mau sediakan. 1000 cm padu asid hydrochloric. pH berapa? Nilai pH-nya 3. Okay, first of all, what is the concentration of pH 3? Tak tahu kan? Jangan risau. Rujuk balik kepada jadual yang kita ada dekat soalan. Dekat soalan. Okey, saya jawab soalan Mimin dulu. Mimin tanya kata, boleh tak letak dalam bentuk nombor piawai? Cikgu tak galakkan. Cikgu galakkan guna nombor perpuluhan, put in decimal place. Okay, so what is the concentration of the acid in pH 3? You look at the table, you will see your answer. pH 3 from the table it is 0.001 mole per decimeter cube. This one is from the table. Now we continue. Ada murid sudah beritahu. Guna formula M1V1 equals to M2V2. Siapa tak dapat formula ini? Tunjuk satu muka. Okay, jika sudah dapat, bagilah love ke like ke untuk tengok anda boleh ikut ke tidak. Okay, now continue. Okay, now we continue. We are going to use the formula M1V1 equals to M2V2. Why are we using this formula? Wow, many love, thank you very much. Why are we using this formula? It's because this concept is about dilution. Konsep ini adalah tentang pencairan. Sebelum cikgu sambung, tolong buat sedikit pembetulan. Versi English dan versi BM. Okay, ini versi English, tolong tukar kepada 0.1. Ikut tulisan hijau yang cikgu bulatkan dengan merah. Ni. Tolong warna cikgu pun sudah tak cam. Ni. Okay. 0.01 versi English, please change to 0.1. Okay, now we continue the story. Why are you using M1V1 equals to M2V2? Very easy. Why? Because the concentration change. Daripada
sesuatu yang lebih pekat, this is more concentrated, to another concentration which is less concentrated. So we are using the formula. Now you see, you have mole per decimeter cube on the left, you have it on the right, so you cancel off. What is the unit left? The unit left is the cubic centimeter. Therefore, our final answer, 10 cubic centimeter. Siapa yang dapat 10 cubic centimeter itu, cikgu beri satu like lagi. Very good. Wah, budak petang ini semua pandai-pandai ya. Okay, so this is your answer. Now for those who have problem to differentiate, nak tahu bila nak guna formula M1V1 equals to M2V2, bila nak guna formula untuk peneutralan, sekarang cikgu jelaskan. Okay. Sekarang cikgu jelaskan. Okay, now continue. Tadi cikgu sebut, jika ada nampak kepekatan berkurang, the concentration decreases from one solution to another one. Then you are going to use the formula M1V1 equals to M2V2. Jika diminta untuk buat sediakan larutan tersebut, huraikan eksperimen, huraikan langkah-langkah. So what should you do? You are going to use the volumetric flask. Guna kelalang volumetric. Tetapi kena tulis dengan jelas apakah saiz kelalang volumetric. I repeat, if you are asked to write the steps on the preparation of a diluted solution, please use the volumetric flask with the size of the volumetric flask stated correctly. Okay. Jika nampak soalan ada, acid hydrochloric, nampak lagi natrium hidroksida, nampak lagi burette, ada kelalang kon. If you see all this, the hydrochloric acid, the sodium hydroxide, the burette, with the conical flask. So most probably they are asking you about neutralization. Now one good friend of neutralization, you are going to see the word phenolphthalein. Phenolphthalein. So you have to use the formula MAVA over MBEVB equals to A over B. Okay, so this is some hints for you. Now there is question in our chat here. Our Shirley Tay asks, can we not put the unit during calculation, only put at the final answer? Yes, you are going to put your unit at the final answer. Must have. When you do your calculation, no unit is okay. But for me, I will show you why. Because I want you to get the correct unit at the last one. Okay. At the last answer, you have to show the correct unit. That's why I show you how I cancel off to get the correct unit for the final answer. Now another question. Cubic centimeter kena tukar ke decimeter cube ke tak? Sebenarnya ikut. For example, in this case, dalam keadaan ini okay, cikgu tunjuk. Dalam keadaan ini, apabila anda sudah mansuhkan, you have already cancel the mole per decimeter cube, tinggal saja dalam bentuk centimeter cube, you biarlah dekat sini jangan ubah-ubah lagi. You lagi banyak tukar, lagi banyak risiko. Jangan So leave it like that. Okay, let's say soalan minta tukar. The question asks you to change. Then only you change lah. If not, you don't change. Okay, so now I'm going to continue. I hope I have answered all your questions. Okay, so times to come, I will answer more if you post the question for me. See, this is an interactive session, even though you don't see me. But I feel that you are with me. Okay, now we continue. Ni. Soalan apa ni? Soalan kata nilai pH bagi, kali ini dia tak mau acid hydrochloric. Dia mau acid ethanoic. Ingat tak apa formula acid ethanoic? Those who are with me there, do you still remember what is the formula of ethanoic acid? Can you please type for me? And the concentration is given to you, 0.1 mole per decimeter cube. While the pH value of the hydrochloric acid, ada juga sebut hydrochloric acid, tetapi nilai pH dia tak sama. Okay.
Untuk siapa yang respons itu, thank you very much Shirley Teh, Yit Heng. I saw your answer, but you please, your capital letter and your small letter, please make it correct. Oh, Junhao, I see you also. Maisara, Lily, Yongbin, thank you very much. The correct formula to be written should be CH3COOH. Semua huruf besar. All capital letter. Wah, Zaidato, you sangat pandai ya. You kumpulkan semua. Tak maulah. Sebab apa? Sebab kita belajar sebatian karbon. Bila kita nampak COOH ini adalah menunjukkan dia adalah daripada siri homolog asid karboksilik. So biarkanlah dia dalam CH3COOH macam itu. Okay. Now what is so special about this question? This question said the concentration of the two solution the same. But then the pH value is different. One is pH 4 for the ethanoic acid, another one is pH 1 for the hydrochloric acid. Macam mana mau jawab soalan ini? Very simple. What do you know about ethanoic acid? Apa yang anda tahu tentang asid ethanoic? Oh, cikgu pernah ajar asid ethanoic itu ya adalah asid lemak. Then what about hydrochloric acid? Oh, my teacher told me before. Hydrochloric acid is a strong acid. Yeah, you write that one. Apabila anda tulis macam ini, sudah dapat markah. Tengok, mau lulus susah gak? Tak susah. Mau A ke susah gak? Tak susah. Okay, continue you see. Now, ready? I am going to go slower. See compare. Cikgu tadi sebut asid ethanoic adalah asid lemak. Asid hydrochloric adalah asid kuat. Tally warna blue and the blue. When you write about ethanoic acid, weak acid, you have to write also about the hydrochloric acid, strong acid. You cannot write only for one ethanoic acid and you don't write about the strong acid for the hydrochloric acid. Like that cannot. You have to write both. Macam ini baru cikgu boleh beri anda markah. Like that you write. Until here you write, oh very good because both sides you write the same thing. Then your teacher will read. Apa yang anda faham tentang weak acid? Oh, weak acid itu acid lemah. Ionized partially. Mengion separa dalam air. Oh, yang strong acid itu mengion secara lengkap dalam air. Okay, macam ini. Wah, cikgu kamu happy lah. Dia bagi lagi satu markah. Now continue. Ayo, you know from the definition, very good. Low concentration of hydrogen ion. High concentration of hydrogen ion for the hydrochloric acid. Nampak tak? Semua ini adalah daripada definisi yang kita hafal tadi. Dua-dua ini. Macam ini pun mungkin sudah boleh dapat markah. Tengok kimia tak susah. Yang paling susah anda selalu lupa ayat ini. Sebab itu tadi cikgu tanya mula-mula, apakah hubung kait antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH? Okay? Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. The higher the concentration of the hydrogen ion, the lower the pH value. Like that you write, you can get a lot of marks. You don't care how the mark scheme is. Our work is to write the correct answer. So you ikut. Mengapa cikgu tunjuk macam itu? Sebab ada murid selalu dia lupa. Termasuk anak murid saya, anak kesayangan saya semua tu selalu lupa. Dia suka ethanoic acid. Dia tulis tentang ethanoic acid saja. Cikgu tengok cikgu sedih. Cikgu mau tolong bantu markah pun tak boleh beri juga sebab tak penuh. Okay? Nah, tengok apa soalan yang kawan tanya di sini. Oh, ada Mimin tanya, kena buat jadual ke macam itu kalau nak jawab soalan ini dalam exam? Bolehlah buat jadual. Boleh buat dalam bentuk ayat. Jika buat dalam bentuk ayat, pastikan ada jelaskan untuk kedua-dua. Asid ethanoic dengan asid hydrochloric. Jangan buat untuk satu. Mengapa cikgu tunjuk dalam bentuk jadual supaya anda alert? Oh, tunjuk dalam jadual kamu boleh tengok kedua-dua. You isi tempat kosong saja. Okay. Wah, ini matcha latte. Wah, macam mau belanja saya minum. Cikgu, kalau tulis satu saja boleh ke? Cikgu tak mau jawab lah. You tanya sendiri. Tulis satu boleh ke?
Saya rasa ada kawan-kawan yang sudah tolong bantu cikgu jawab. Jawapannya tak boleh sayang, kena tulis semua ya. Jika you tulis satu, macam mana dengan satu lagi? Orang tak tahu. Cikgu mau baca daripada minda anda. Tengok kamu boleh jawab ke tidak. Okey, contoh Oh, Mimin, thank you. Tolong saya jawab. Jom kita sambung. Ini extra. Sebab you all sangat baik petang ini ya, ikut cikgu bersama-sama. So, cikgu bagi extra lah ni sayang Okey, ni ada soalan kadang-kala dia tunjuk, oh yo, ni apa special. Hai ya, kenapa buat kita susah-susah? Tak ada susah. You identify saja. Tetrachloromethane. Tetrachlorometana. Ayo, ini apa? Solvent X. Pelarut X. Apa itu? Tadi, apakah definisi asid? Mesti ada apa baru boleh kita panggil dia asid? Mesti ada air kan? Must have water. So what is solvent X? Solvent X, that means solvent is the water lah. You see, in the picture they show you ada gas bubbles. Ada gelembung gas dihasilkan. Nampak? Gelembung gas ini bermaksud ada tindak balas sudah berlaku. Apa yang bertindak balas? Ini zinc lah. Zinc ini bertindak balas dengan asid hydrochloric. Mengapa asid hydrochloric? Sebab X ini adalah air. Ini kenapa tak boleh? Sebab ini adalah pelarut organik. Tetrachloromethana. Tetrachloromethane is an organic solvent. Ingat tak ini kawan kita? Masa tingkatan 4 cikgu kamu selalu minta kamu lukis. Sampai kamu mau nangis. Macam bunga. Besar gambar itu. CCl4. Inilah. Ini adalah pelarut organik. Organic solvent. So, the acid, the hydrogen chloride cannot dissolve in organic solvent. Cannot dissociate in organic solvent. That's why you have no hydrogen ion. Okay. Now, so no reaction occur. How do you answer this type of question? Jika nak minta bandingkan pemerhatian. Nampak? Pemerhatian sudah diberikan. Sebenarnya bukan bandingkan. Sebenarnya apakah perkataan yang sesuai digunakan? Terangkan perbezaan pemerhatian. Terangkan perbezaan pemerhatian. You are going to explain the difference in observation of test tube 1 and 2. So this is test tube 1, this is test tube 2. When you draw a table like that, it will be easier for you to see whether you have written enough of answers or not. Cikgu tulis dalam BM dulu ya. So, cikgu tadi kata, oh, satu ada gelembung gas. Ini ada. Ini tak ada. Maksudnya, untuk set 1, tindak balas tidak berlaku. Untuk set 2, tindak balas berlaku. Macam ini. Congratulations. Dapat markah. Mengapa ada tindak balas berlaku? Oh, sebab ada air. Jangan guna perkataan ini. Jangan kata sebab ada air. Apa special sangat air tu? Kena sebut. Sebab ada air, HCl dia boleh mengion. Jika boleh mengion, maka ada ion hidrogen. Jika ada ion hidrogen, sifat keasidan ditunjukkan. Itulah cerita yang kamu ceritakan. So, sama juga, jangan tinggalkan untuk set 1 itu. Oh, tidak mengion. Sebab apa? Sebab tiada air. Jika tidak mengion, maka tiadalah wujud ion hidrogen. Jadi, dalam keadaan apakah HCl itu wujud? Wujud sebagai molekul neutral. Maka ia tidak menunjukkan sifat asid. Itulah cara untuk jawab. For English, English, so you tell in HCl in tetrachloromethane there is no reaction occur. Tiada tindak balas, no reaction occur. HCl in water there is reaction. What happened? The HCl ionizes in water to produce hydrogen ion. In tetrachloromethane, HCl does not ionize. No hydrogen ion. Exists as neutral molecule. Acidic properties is not shown. In test tube 2, acidic properties is shown. Ini caranya. Jika kamu tulis dalam bentuk ayat, like what teacher said just now,
Wow, many stories have to tell. So better for you to put in table form. You just fill in the blanks. Now, since you are so good, I give you another one extra. Tengok, senang saja. If I don't want to talk about HCl, I want to talk about ammonia. Can or not? And then I change. I don't want to talk about tetrachloromethane. I talk about propanol. Propanol ini juga salah satu pelarut organik. So if we are talking about the ammonia in propanol, again, does not dissociate, tidak mengion. Tadi cikgu tulis dalam BM, so sekarang cikgu tulis dalam English lah, kena adil sedikit. Okay, so in water dissociate, because this ammonia is a weak alkali. Only one weak alkali that you study, which is the ammonia. Other than that, that is all strong alkali. Yang ada hydroxide itu, semua itu adalah alkali kuat. So, satu-satu saja ammonia, iaitu alkali lemah yang kamu belajar. So, ammonia itu ada ion hydroxida. Hydroxide ion is present in water. So, the hydroxide ion is responsible in showing alkalinity or the properties of an alkali. Begitu juga untuk ammonia di propanol. Ammonia dalam propanol tiada ion hidroksida. Sifat alkali tidak ditunjukkan. Okay? So, is that difficult? Is it difficult? No, right? Very easy, right? Who thinks that you are better now? You show a love for me. You think you are better in answering this type of question? You show a love for me. Anyone? No one Ayo, pity lah. Later I hope you show me Okay, now we continue to the next question. Okay. Thank you for your love. Now continue. We are talking about the salt now. Soalan tentang garam. Soalan garam pun anak-anak murid rasa sangat susah. Not difficult actually. Now I show you. In the question itself, there is answer already. Where is the answer? See when excess 0.2 mole per decimeter cube of lead-2 nitrate solution added to 100 cubic centimeter of 0.1 mole per decimeter cube of sodium iodide. Lead-2 iodide is precipitated. Cikgu tunjuk dalam versi English sebab untuk BM cikgu sudah bulatkan untuk anda ya. Okey, tengok apa yang cikgu letak dalam kotak itu, lead-2 nitrate and the sodium iodide, sebenarnya ia adalah bahan tindak balas. They are reactants. Okay. And from here, they tell you also the product. What is the product? Hasilnya plumbum 2 iodida. So, daripada soalan ini, soalan tak tanya pun, kamu sudah boleh tulis persamaan kimia. Okay. Whenever you get a question that you can write a chemical equation, please write lah. This is the one. This is the one. Nah, mungkin ada murid di sini yang sudah lupa bagaimana nak tulis. Cikgu ulang sedikit. Sebab you budak baik kan. Cikgu ulang. Ni. Jika cikgu nak tulis plumbum 2 nitrat, bagaimana tulis? Cikgu potong. Dapat ini ion plumbum. Lead-2 ion. Cikgu tulis. Ini nitrate ion. NO3 negative. Lepas itu, kita akan buat apa? Kita akan ambil nombor itu saja. Take the number 2 cross it. Take the number 1 cross it. Then, you look from top to bottom. Sudah ambil cross, tengok dari atas ke bawah. Anda akan dapat PbNO3 2. That's why you get this. Sebab itu dapat PbNO3 2. Selalu murid dia lupa. Apabila dia ambil nombor, dia terus hilangkan yang ini. Jangan. You tengok di mana kamu ambil. Kamu tadi ambil dari mana? Kamu tadi ambil daripada atas sahaja. Yang bawah ini tetap ada. Yang bawah ini tetap ada. Yang atas saja sudah hilang. Okay? Okay. Continue. Next one. Now we see. Sudah dapat lead-2 nitrate. Sekarang tengok ini. Natrium iodida. Sodium iodide. How do you get sodium iodide? You see. Na positive ion. Iodide
I negative. You are going to take the number again, 1 cross it, 1 cross it. Lihat dari atas ke bawah, you get NaI. NaI. Now you want to get the product, how do you do? You cut half. Sudah cut half, you akan dapat positive, negative. Positive, negative di mana? Okay, positive, negative. Lepas itu, kamu akan ambil yang depan dengan yang belakang, gabungkan. Nampak tak? Dapat PbI2. Ikut warna, ikut warna. Lepas itu, you akan ambil yang ini. Nanti warna sudah. Ni. Ambil yang ini dengan yang ini. Kamu akan dapat sodium nitrate. This one. Okay. Now, many of you, you put here 2. There, I saw in the chat, some of you said, Cikgu, persamaan ini salah lah. Chemical equation tak seimbang. Yes, belum seimbang. Cikgu sengaja. Sebab cikgu nak tunjuk, ada murid, dia saja-saja bubur 2 di depan sini. Saja-saja dia letak 2 di sini. Dia kadang-kadang dia terus letak di sini ikut tempat yang dia suka. Tak boleh letak ikut tempat suka. Okay, so now I am going to show you one by one how are you going to balance up the equation. Ignore these 2. Assume that these 2 is not there. Ini tak ada. Ini cikgu erase dulu. Tak ada. Okay, apabila anda sudah dapat tulis macam yang cikgu tunjukkan pada skrin, persamaan itu sudah betul dengan ni formula formula bahan tindak balas dan formula hasil tindak balas sudah betul. Okey, tahniah. Sekarang kita nak balancekan. Sekarang kita nak balancekan. How to balancekan? We are going to see from the left to the right. Ni, from the left to the right. 1 Pb, 1 Pb. Can you see? 2 group of nitrate, 1 kumpulan nitrat. Ini 2 kumpulan, sini 2. Tetapi ini 1 saja. Letaklah 2 di sini. Okay, then you look at the Na. When I put the 2 in front to balance up the equation, the 2 in front belongs to the Na and also belongs to the nitrate group. So here 2 Na. So I put a 2. Now balance up or not? You see the 2 in front, it also belongs to the I. So this I is 2. Yang letak bawah itu, yang subscript bawah macam ini, yang cikgu bubur dalam merah, subscript like that, it belongs to only the one in front. If the number is put in front like that, the big one in front, then it belongs to all to the back. Now only it balance. Okay? Thank you for those who are telling me, teacher, the equation is not balanced. That means you are really concentrating. Very good. Teacher give you another like. Okay? I purposely, so that I know whether you are concentrating or not. Okay, so now everyone is happy. The equation is balanced already. Iman tadi cikgu sudah beritahu bagaimana nak balancekan. So, inilah caranya. Cikgu harap anda sudah boleh sampai sini. Equation sudah balance. So, soalan kata plumbum 2 iodida sudah dihasilkan. Mana satu plumbum 2 iodida? Inilah plumbum 2 iodida. Mesti ada 2 ya. Mesti ada 2. Mana? Ni. Mesti ada 2. Mesti. Why ya? Because the lead or the plumbum, plumbum itu adalah satu unsur peralihan. Okay? So the lead must have a 2 with it, oxidation number. Why? Because the lead is the transition element. That's why you must have it lah. Okay, now let's continue. Now the question says, you are going to calculate the mass of the lead 2 iodide. Perlu hitung. Untuk hitung jenis ini, macam mana mau buat? Ada juga confused.
Ya, PbI2 yellow, betul. PbI2 yellow. Okay. Now we continue. The mass of lead-2 iodide. Maklumat yang diberikan adalah tentang plumbum 2 nitrat ataupun natrium iodida. Tetapi diminta untuk dapatkan tentang apa? Tentang plumbum 2 iodida. Maklumat yang diberikan adalah tentang natrium iodida. Tetapi yang perlu buat adalah tentang plumbum 2 iodida. Macam ini kita kena guna cara 3 langkah. The stoichiometric calculation. 3 langkah. Langkah pertama apa? Mesti kira bilangan mol. Okey, ini. Bilangan mol. Okey. How to calculate? You were given a solution, larutan. Maka bilangan mol itu guna formula mv per 1000. If it is a solution, you are using this mv over 1000. Okay, so you get this value. Now continue. The next one. You are given the HCl to the PbI2. Are you going to use the HCl? We check. In the question, what they tell you, they are not giving you HCl. You cannot simply write. So what are you going to do? You are going to change the HCl to what? The HCl should not be there. What should this be? This should be the NaI. Hey, sorry. Where's my... this one should be NaI. PbI2, correct. From the equation, what is this? Check from the equation. Check from the equation. You see? The 2 and the 1, right? So when you have calculated, you get this to be 0.01. This is 2. This is 1. So this one should be how much? This one should be 0.005. Okay, Now, teacher repeat. Teacher repeat. This one. How do you get this one? This one you actually have to get from the equation. The number of mole that you are calculating just now belongs to the NaI. So this is NaI. And from the equation, you get this one to be 2:1. So when you have get this one 2:1, you will get 0.01 mole is to how much? You divide this by half lah. So you are getting this one as 0.005. Don't forget the mole. Why? Because the mole is the mole ratio. Now at last, you want to get the mass. So what do? You are taking the mass, which is the 0.005, multiply with this 461. Then you get the final answer in the unit of gram. How do you get the final answer in the unit of gram? Because you have mole and per mole. So your final answer will be in the unit of gram. So for this final answer, someone calculate and type the correct answer for me in your chat. You take 0.005 multiply by 461. I have two different answers here. 2.304 and 2.305. Vinodhan and Hivzan. Who is correct? Come, another one person to verify this. Okay, so this is the correct way of doing it. Okay, remember the 3 steps. Now we continue. Mengapa cikgu tunjuk macam ini? Kena buat banyak-banyak perubahan di sini. Inilah yang anda selalu buat salah dalam peperiksaan. This type of question cannot hafal and go for exam. What you hafal these 3 langkah only. After that, you go in for your exam, you write down slowly. Step 1, do the calculation. Step 2, do the calculation. All these, you have to get information from the question. Cannot simply put in what you remember from your book and put in. Like what I show you just now, I remember something, I put in. Cannot.
Okay, now we continue. So this one should have a 2 here. Next, part D. Terangkan secara ringkas bagaimana memperoleh plumbum 2 iodida kering daripada campuran hasil. Now, what is the keywords here? What do you want? You want to explain it briefly. What do you want to get? You want to get the dry lead 2 iodide from the product mixture. Mixture itu maksudnya, dalam ini sudah ada di sini PbI2. Sini ada larutan NaNO3. Bagaimana cikgu tiba-tiba pandai sangat dapat tahu ini adalah PbI2, ini adalah NaNO3. Daripada ini chemical equation. PbI2 adalah mendakan. This is the precipitate. Ini adalah larutan, the solution. Now I want the precipitate. I don't want the solution. What should I do? Bagaimana kita nak buat? Sebelum itu, bagaimana nak dapat 461 gram per mol? Dapat dari mana? Yang ini ya? Yang ini ya? Okay, this one This one very easy. See? Pb, you get from the relative atomic mass. Pb sama dengan berapa? 207. I sama dengan berapa? 127. So from here, you add in. This is the molar mass. So if you don't know how to get the molar mass of this PbI2, molar mass, GC molar. Pb 1 saja, 207 loh. Berapa I? 2I darab dengan 127. Tambah sekali dapat jawapan. Okay ya. Now we continue. Yes, yang tadi itu adalah penguraian ganda 2, double decomposition reaction. Now we continue to this story. We want to obtain the PbI2 from the solution. So how are we going to do? There, very easy. This is what you have done. Preparation of insoluble salt. So bagaimana? Langkah-langkahnya you tambahkan larutan 1 kepada larutan 2. Ini mesti kacau. You have to stir it using the glass rod. Then, what are we going to talk about now will be this part. This one. The mixture there. This mixture is the one I show you in the diagram just now. Now I want only this. Now I want only this one. So what do you do? This action. What action is this? Very simple lah. This action is called as filter. Filter. Turaskan. Turaskan. Iman sini ya, bukan penguraian kuasa 2, penguraian ganda 2. Okay. Ni. Ini adalah filter, turas. Habis turas buat apa? Tengok ada air. Ini kita bilaskan. Nak dapatkan yang kering kan? Ini kering. So, kita tulis 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. So, that's why you get your answer like that. Turaskan campuran. English, you look at the blue color writing. Filter the mixture. If you don't write the mixture, you write until filter okay. Good enough. Bilas mendakan dengan air suling. Rinse the precipitate with distilled water. If you don't want to write the precipitate is okay. Rinse with distilled water. Correct. Very good. Next. Press the precipitate between several pieces of filter papers to dry it. Okay. Tekan mendakan itu di antara beberapa keping kertas untuk keringkan. Betul juga. Okay. Inilah jawapan. Tengok soalan macam susah. Sebenarnya semua ini anda sudah belajar. Tengok apa kawan-kawan tulis di sini. Ada banyak cerita. Soalan ini boleh tak jawab dengan lukisan radas? Okay. Apa soalan kita? Kembali. Soalan minta apa? Apa kata kunci di sini? Dia minta terangkan. Apabila orang minta kamu ceritakan, bolehkah kamu lukis? Ada tak nampak perkataan lukis? Tak ada kan? Jadi jawapannya Min, tak boleh lukislah sayang.
kena tulis, kena terangkan. Dalam ayat tak boleh lukis. Okey. Lukisan ini untuk cikgu beritahu ini bahagian yang kita mau tulis. Okey, next one. Ini jawapan yang betul. Cikgu sambung boleh Okey, next one. Ni extra. Tadi kita sebut tentang penyediaan garam tak terlarutkan. So now, this is the preparation of soluble salts. Preparation of soluble salt semua sekali 10 langkah. Jika tak sempat, lukis, tangkap gambar. Guna mata kamu tangkap gambar, nanti tulis ayat. Cikgu bagi hints. Gambar pertama ini kena tulis 4 ayat. Gambar pertama ini ini 4 ayat, 4 sentences. Ini berapa? Ini 1 saja. Ini berapa? Pour, transfer onto the evaporating dish, 1. Then what happen? After that, you are going to heat it until saturated solution. Sudah berapa ayat? 7 ayat. Ini cool and crystallize, 8. Turas, ayat ke-9. Ini tekan di antara kepingan kertas turas untuk keringkan. 1. So all together 10 points. So now I'm going to write in points. The red color point 1 to point 4. First picture. Step number 5. Step number 6. Step number 7. Step number 8. Step number 9. Step number 10. So, this is how you write your steps. Boleh jawab dalam bentuk point tak? Sayang, bentuk point itu maksud apa? This one for procedure, you are going to write like that. Number 1, measure and pour. Let's say I talk about the acid. 25 cubic centimeter, 0.5 mole per decimeter cube hydrochloric acid into a beaker. Now, number 2, what do I do? I heat the acid. Macam ini, kita tak panggil dia bentuk point. Macam ini, kita panggil dia bentuk ayat. Sebab ini adalah procedure. Ini adalah langkah. Ini langkah ataupun procedure, we are writing in sentences form. But make sure you have an action. Actionnya apa? Actionnya sukat dan tuang. You see, I am doing 2 action, measure and pour. Don't forget to write your volume and concentration. So you are going to write until 10 steps just now. 10 points I said, 10 steps. So this is how you express your answer. Okay, I hope I told it clear to you. Now continue. Some students you have problem. Oh yeah, I don't know how to write chemical test. Bagaimana nak tulis ujian kimia? Sangat susah ujian kimia. Hai, ujian kimia itu susah sebab kamu tak mau hafal. Tak ada susah. Untuk ujian kimia itu kena ada dalam ayat kamu langkah ataupun kaedah yang kamu gunakan. Apakah larutan yang digunakan? Sudah tambah apa kamu nampak? Sudah nampak apakah kesimpulannya? Contoh, cikgu ada satu larutan. Cikgu nak uji dalamnya sama ada ion kuprum 2 ke tidak. Maka cikgu akan tuangkan larutan tersebut ke dalam satu tabung uji. So sebab itu ada langkah pertama di sini. Langkah kedua, cikgu tambah sikit larutan natrium hidroksida. Lepas itu sampai berlebihan. Mesti sebut sedikit dulu, beberapa titis. Lepas itu sampai berlebihan. Baru dapatlah. Tak boleh terus letak sampai berlebihan. Tak boleh. Okay? Apa yang kamu nampak? Oh, pemerhatiannya ada nampak mendakan biru. Oh, mentakan biru itu tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Tunjukkan apa? Ini menunjukkan kehadiran ion kuprum 2. Susah ke? Tak ada susah. Kena ingat mesti ada 4 perkara ini.
So you buat ayat ada 4 perkara ini, habis cerita. Yang penting kamu kena ingat apa yang cikgu anda sudah beritahu untuk ujian kimia itu. Ujian cation, ujian anion dan ujian untuk gas. Okay? Saya nampak ada soalan dekat sini. Boleh tolong tulis dalam bahasa Melayu? Boleh. Apa susahnya? Nanti, ni murid ni ya, namanya Hello. Is it compulsory to write in passive voice? Not necessary. You can write in active voice, you can write it in passive voice. Okay? Okay, so now we continue. Untuk yang bahasa Melayu, cikgu sebut untuk kamu boleh ke? Ahmad Zahir, boleh tak cikgu baca untuk anda? Ahmad, boleh ke? Boleh ya, saya nampak like saya nampak love Saya kira itu bolehlah. Ayat pertama. Tuangkan 2 cm padu larutan Z ke dalam sebuah tabung uji. Ayat kedua. Tambahkan 2 cm padu larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji sehingga berlebihan. Selepas itu sehingga berlebihan. You buat ayat macam itulah. Next one. Mendakkan biru terhasil. Mendakkan, D-A-K-A-N. Mendakkan biru terhasil. Mendakkan biru tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Ini menunjukkan kehadiran ion kuprum 2. Yang ini tak ada dalam bahasa Melayu. You kena dengar suara cikgu. Okay, dengar suara cikgu. Hello, ini tadi baru saya sudah jawab you punya soalan. Okay, now we continue. Next one. Ada murid dia tengok gambar macam itu, dia sudah pening. Okay, Nina, kalau guna 5 cm padu boleh ke? 5 cm padu apa? 5 cm padu natrium hidroksida. Awal-awal guna beberapa titis sahaja. Jangan terus guna 5 cm padu. Lepas itu guna perkataan secara berlebihan. Itu saja cukup. Okay? Sekarang cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak tahu garam yang kita panaskan itu. Kata kunci di sini, panaskan. Sama ada garam itu garam karbonat ataupun garam nitrat. 2 garam yang selalu ditanya. Okay, ini tengok. Tahu kira 1, 2, 3 kan? Ni. Pepejal U, gas R. Berapa hasil? 2 hasil saja. Jika 2 hasil, maksudnya garam karbonat. Okay, ni. Solid U itu pepejal U berwarna hitam. Satu saja pepejal yang kamu belajar berwarna hitam, iaitu kuprum 2 oksida. Apabila hasilnya ada ion kuprum, dia mesti bermula dengan ion kuprum jugalah. Ni hasil ion kuprum, dia mesti mula dengan ion kuprum lah. Tadi cikgu kata 2 hasil. Garam karbonat, gabung sekali. Bahan Q itu adalah kuprum 2 karbonat. Boleh ya? Cikgu ulang. Apabila dipanaskan apa-apa bahan, mesti ada sebatian oksida dihasilkan. When you are heating any substance, you are going to get an oxide to be formed. You learn only one type of black solid, which is the copper 2 oxide. When the product has got a copper 2 ion as a cation, that means at the reactant, you will have also the copper 2 ion as the reactant. Okay, now continue. You see 2 products. That's why it is a carbonate salt. So the Q is a copper 2 carbonate. Copper 2 carbonate. Now continue. When I add this copper 2 oxide into nitric acid, what do you get? When you want to know what you get, you are going to write your chemical equation. Latihan. What chemical equation? CuO tambah dalam nitric acid. What do you get? You cut half again. Cut half. Positive ion, negative ion.
positif ion, negatif ion. Untuk dapatkan garam, yang depan gabung dengan yang belakang. Positif depan, what happened? Positif depan gabung dengan negatif belakang. Jadi dapat cuprum 2 nitrat. And these two you combine, you get water. Basic oxide plus with acid, you are going to have neutralization to occur. Nak balancekan equation, tengok sini. 2 group of nitrate, so you put a 2. So this is the solution Z. What is the solution Z? It is the copper 2 nitrate solution. I hope you can understand until here. Ini soalan berapa? Ini soalan tanda sayang daripada cikgu. Cikgu tambahkan. Okay, so this one you are going to have this one. Okay, that's why you have to look at the screen. Larutan Z itu larutan cuprum 2 nitrat. Okay, now we continue. Next, for the solution V and gas R. How do you get this? You take the copper 2 carbonate, put it to react with the sulfuric acid. Again, you are writing chemical equation like that lah. But because of the carbonate, you are going to get carbon dioxide gas. So what is this? Actually, this is wrong. Why is it wrong? Because if we are writing the chemical equation, when you have CuCO3 with H2SO4, you are going to have CuSO4 plus carbon dioxide gas plus water. But since the question said it is a solution, so I combine this one and this one together to be written as the CuSO4 here. Actually, for equation, you must add a water there. Must add a water there. Okay, now we continue. What is the color of copper 2 carbonate? Ada yang kata biru, ada yang kata hijau. Copper 2 carbonate ini jawapan green in color, hijau. Hijau ya. Okay, now we continue. When you have this solution, CuSO4, the solution, react with a metal, you get solution and solid. What is this reaction? This is actually displacement. Bahagian ini, bahagian yang kamu belajar di tingkatan 5. Tindak balas redox. Okay. Since ada murid-murid yang tanya tentang warna. Okay. Cikgu jelaskan. Apabila anda tanya tentang CuCO3, ini adalah satu sebatian garamnya. So, ini adalah berwarna hijau. Then you confuse tentang Fe3 positif. This one is the ion. Iron 3 ion. Iron 3 ion also green. Iron 3 ion is not green. Iron 3 ion is brown in color. Iron 3 ion, brown, perang. Apa yang ion hijau? Ion hijau itu Fe2 positive ion. This one is green. Okay. Now, then some of you keep saying the blue. What are those blue? The blue will be the copper 2 nitrate. CuNO3 2. Copper 2 chloride solution. I am telling. And the copper 2 sulfate. These three, if it is in solution form, they are blue in color. Okay good lah kamu tulis, tanya soalan dekat sana, cikgu boleh beritahu anda jika anda nak tahu lebih. Okay, ini tengok. Apabila plumbum 2 nitrat dipanaskan, apabila cikgu kata dipanaskan, ada garam oksida. Bukan garam, ada sebatian oksida dihasilkan. Oxide compound is formed. So how many? 1, 2, 3. 3, right? That means it is a nitrate salt. 3 products nitrate salt. And what is gas X? The gas X must be always the oxygen gas. Now, lead 2 nitrate heated, you get PbO and NO2 like that. So when you want to balance up the equation, I show you a simple method. 2 times 2, saya letak merah. 2 times 2 equals to 4. Cikgu ulang Mau balancekan equation,
mesti tulis dulu you punya persamaan. Persamaan yang kamu dapat, inilah bendanya. Heated, dapat oxide, nitrogen dioxide gas and oxygen gas. Mesti dalam susunan ini. Selalu murid ada masalah mau balancekan equation ini sebab susah. So I give you a method. 2 darab 2 sama dengan 4. 2 to 4. Must use this sequence Okay. Belum habis mau minta link kehadiran nak. Tunggu lagi. Okay, now we continue. Kenapa mau tinggalkan saya kah? Jangan. Okay, next. What are we going to mention next? We are going to talk about the rate of reaction. So sebelum cikgu sambung, ada tak soalan mau tanya? Jika tak ada, cikgu sambung untuk kadar tindak balas. Kadar tindak balas adalah satu topik di mana anda boleh dapat jawapan dengan sangat senang. Inilah perkara yang anda kena tahu tentang kadar tindak balas. Pertama, kena tahu tulis definisi. Kedua, persamaan kimia. Ketiga, persamaan ion. Keempat, teori pelanggaran. Kelima, bagaimana nak buat calculation. Dan keenam, kena lukis label diagram. Okay, now continue inilah diagram yang selalu soalan suka tanya. Okay, now apa yang kamu perlu tahu dekat diagram ini? Mesti lukis dengan betul-betul. Bahagian pertama. Ini. Stopper ini dia mesti keluar daripada kelalang kon. Dan nampak tak? Tak ada cut through delivery tube. Larutan ini dia ada bubur dash line. Dash line macam ini. Mesti bubur dash line. Selepas itu, delivery tube ini dia mesti masuk ke dalam burette tetapi levelnya lebih rendah daripada meniskus air. Delivery tube ini tak boleh masuk sampai atas sini. Tak boleh. Macam ini salah. Dia mesti lebih rendah daripada paras air. Jika tak, tindak balas boleh berlaku. Tetapi kamu tak dapatlah nak trap gas yang dihasilkan itu. Okay? Burette mesti diisi dengan air. So, kena lukis meniskus air. Dan juga diapitkan. Clamp. If you don't want to draw this retort stand, is okay. Tak mau lukis retort stand tak apa, mesti ada lukis clamp. Ada label semua yang betul. Now setup ini one setup you can use this for many reactions. What are those reactions? Reaction 1 is like what you see lah. The acid with the marble chips. Marble chips means the calcium carbonate. Reaction number 2, any reactive metal, for example, the magnesium with the hydrochloric acid, boleh. Reaction number 3, the decomposition of hydrogen peroxide using the similar setup, the same setup, but you just change the reactants only. Okay? So this is not difficult. And when I talk about this, I give you hints tentang mungkin. If we are doing this set 2, tindak balas logam reaktif dengan mana-mana asid, apakah mungkinnya? Bukan monkey mungkin catalyst. The catalyst will be the copper 2 sulfate, CuSO4. Copper 2 sulfate. Okay. H2O2. Ini untuk apa? Apakah mungkinnya? Mungkinnya manganese 4 oxide. Formula MnO2. Manganese 4 oxide, H2O2. Okay, so these are the 2 questions that you will always see from your book. In your textbook also they write the setup. They draw the setup for you. Okay, now we continue next part. Now look at this question. What does the question say? The question says that there are 3 sets of experiment that is being carried out to investigate the factor that affects the rate of reaction. Now some correction for you for the English version. English version, please change all the acid to become the hydrochloric acid. English version, please change all the acid. Ini pun acid
tukar. Semua asid yang kita gunakan pada hari ini, asid hydrochloric. Okey. Set pertama kita guna kalsium karbonat ketolan dengan asid hydrochloric pada suhu bilik. Next, continue Untuk 2, sebut dengan asid hydrochloric pada suhu bilik. Nampak tak? Suhu bilik itu sama. Volume, concentration semua sama. Nampak ini? Kepekatan sama. Suhu sama. Apa yang tak sama cikgu sudah bulatkan, iaitu saiz kalsium karbonat. Tidak sama. Saiz tidak sama. Okay, next one. Continue. Ini ketolan kalsium karbonat pada suhu ini. Nampak tak? Jika ketolan dengan ketolan, you bandingkan. Bandingkan ketolan dengan ketolan. Asid itu semua sama. Suhu tak sama. Maka kita sudah dapat 2 faktor di sini. Faktor suhu. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey cikgu harap kamu boleh faham di sini. Okay, now continue. Next one. Jika saya sebut dalam English, you tak faham, you type dekat chat jangan buat-buat faham saja. Jika saya sebut dalam English, slide saya ada dalam bahasa Melayu. Kamu boleh baca. Okay, now continue. Soalan tanya. Nyatakan 2 faktor. Nampak? 2 faktor itu, dia sudah beri hints. 2 markah. Betapa baiknya tulis saja 2 set perkataan, sudah dapat jawapan. Now, tentang saiz ini, ramai murid dia suka tulis saiz saja. Saiz apa? Saiz cikgu ke? Kena tulis dengan tepat. Saiz apa? Saiz kalsium karbonat. Okey. Zahir, jangan sebut saya tak faham. Beritahu cikgu tak faham bahagian mana ya. Beritahu cikgu tak faham bahagian mana. Cikgu boleh ulang. Jika kamu tulis tak faham, cikgu tak tahu bahagian mana yang patut cikgu ulang ya. Zahir boleh tulis. Nanti cikgu ulang untuk Zahir. Now, seterusnya. Tulis persamaan kimia yang seimbang. Nampak tak? Kata kunci di sini. Kata kunci eksperimen 1. Eksperimen 1. Eksperimen 1 inilah eksperimennya. Dia guna apa? Guna kalsium karbonat dengan asid hydrochloric. Maka kita ada jawapan begini. Kalsium karbonat dengan asid hydrochloric dapat apa? Dapat kalsium klorida, gas karbon dioksida dan air. Jangan lupa saiz C itu mesti betul-betul C besar lah. Jangan tulis C kecil lah sebab itu simbol yang salah. Okey. Ya, kena tulis saiz bahan. Saiz bahan apa? Saiz apa? Saiz kalsium karbonat. Kena rujuk kepada eksperimen. Nampak tak? Rujuk. Okay. Now we continue. Saiz bahan itu ikut apa? Kita buat yang terbaik lah. So, kita sudah nampak perkataan merujuk kepada eksperimen. Eksperimen kita tunjuk apa? Eksperimen itu sudah tunjuk dengan jelas. Saiz itu saiz kalsium karbonat. Jadi, kita tulis saiz kalsium karbonat. Okay. Now, ada soalan tanya. Boleh tak tulis surface area? Apakah faktor yang akan mempengaruhi kadar tindak balas? Faktor itu pertama, saiz bahan. Kedua, kepekatan. Ketiga, suhu. Keempat, kehadiran mangkin. The presence of catalyst. Kelima, tekanan. The pressure. These are the 5 factors that affect the rate of reaction. Did you see the word surface area for the factors that I mentioned? No, right? Therefore, your answer cannot be surface area. Okay? Zahir, cikgu masih tunggu Zahir ya. Okay, so this is your balanced chemical equation. Ini adalah
persamaan kimia yang seimbang yang diperlukan. Okay, now continue next one. Daripada sana diminta untuk hitung isi padu gas karbon dioksida yang hasil. Maksudnya kita kena dapatkan maklumat untuk kalsium karbonat. Oh, ini ya, bukan untuk kalsium karbonat lah. Ini adalah untuk asid. Cikgu letak tempat salah. Asid. Jadi guna formula MV per 1000. Okey. Tengok apa yang cikgu type betul ke tidak. Tak betul kan? Kenapa cikgu sengaja type macam itu? Sebab kamu selalu tak baca dengan elok. Salin pun boleh salin salah. So ambil ini 50, 0.5. Ini 0.5 betul. Tapi ini sudah salah lah. Kena salin dengan betul-betul. Baru boleh dapat jawapan yang betul. Jika kamu salin 100 tetapi kamu type dekat calculator, ini betul. Satu salah, satu betul, macam mana cikgu mahu beri jawapan? Tak dapat kan? Sebab itu kena salin pun salin elok-elok. Okay, next one. Ini kedua-dua perkara yang kita mahu tahu. HCl kita sudah dapat bilangan mol. Karbon dioksida kita nak tahu untuk isi padunya. Isi padunya kita nak tahu. Jadi macam mana? Ini patut apa? HCl. Ini patut apa? 2. Ini macam tadilah. 2 kepada 1. So 2 kepada 1. So ini adakah lagi 0.025? Ini sepatutnya 0.0125 mol. Mesti ada perkataan mol. Sebab apa? Sebab ini adalah nisbah mol. Nisbah mol. Sebab itu kena ada perkataan mol. Lepas itu baru kira kehendak soalan. Mari tolong type dekat jawapan. Apakah jawapan yang sepatutnya? Tengok siapa pandai. Siapa cepat tekan. Jawapannya. Wah, terima kasih Hifzan. Sudah dapat cepat-cepat 0.3 desimeter padu. Sekali lagi, cikgu nak tunjuk bagaimana kita dapat unit desimeter padu. Thank you, Puiling. You are going to cut off the mole and per mole. Mansuhkan mole dan per mole. Kamu akan dapat unit akhir dalam desimeter padu. Kenapa cikgu sebut banyak kali soalan macam ini? Sebab selalunya anak murid dapat salah untuk soalan jenis ini. Unitnya mesti tulis dengan betul. Ada kalanya sudah kira betul 0.3. Kamu pula balik tulis desimeter padu per mole. Salin balik macam ini. Teruslah salah. Tak boleh. Ini tak mau. Sebab itu cikgu ulang banyak kali. Okay, next one. Now, compare the rate of reaction. Compare pertama. Lepas itu kena explain based on collision theory. Tentang teori pelanggaran. Jika soalan minta teori pelanggaran, baru kamu jawab tentang teori pelanggaran. Jika tak, tidak perlu. Tentang frekuensi pelanggaran, tidak. Jika tidak dinyatakan teori pelanggaran. Okay, now continue. First line, you have to compare. But how are you going to explain based on the collision theory? Tolong ingat, ini adalah flow-nya. Ini adalah langkah-langkah untuk tulis jawapan penerangan berdasarkan teori pelanggaran. Ayat pertama mesti sebut tentang faktor. Ayat kedua mesti tentang kata kunci. Ayat ketiga, frekuensi pelanggaran antara zarah. Dan zarah itu mesti tulis dengan tepat. Apakah zarah yang terlibat? Dan last one, frekuensi pelanggaran berkesan. Zarah itu pun perlu tulis dengan jelas. Okay, now we continue. Mungkin ada murid tanya, apakah itu kata kunci? Then like just now our friend. What is a name already? I forgot. Just now she asked me. Or he asked me. Cikgu tak ingat, tak dapat scroll balik. Ni, size. Students ask me, can we write surface area? Surface area itu adalah
kata kunci. So, size is the factor. Those you see on this left hand side ini ya, sebelah kiri ini adalah faktor. Sebelah kanan ini adalah kata kunci. So, ayat pertama guna faktor. Ayat kedua guna tentang kata kunci ini. Jika belum lagi mahir kata kunci ini, kena hafallah kata kunci ini. Kena hafal. Jika tak hafal lagi, tolong hafallah tangkap gambar untuk ini. Okay, next one. Untuk suhu ini, tenaga kinetik zarah tak perlu spesifik apa zarah itu. No need to specify if you are talking about the temperature for the particles. But when you are talking about concentration, mesti spesifik zarahnya. Okay, now we continue. For this question, kita nak bandingkan set 1 dan set 2. Dan tadi kita tahu faktor itu adalah size. So, pertama kita bandingkan. Kadar tindak balas set 2 lebih tinggi daripada set 1. Jika kamu tak tulis ini tak mau tulis. Kamu tulis lebih tinggi saja pun sudah dapat markah. Sebab anda menunjukkan perbezaan, membandingkan. So sekarang kita nak jelaskan tentang teori pelanggaran. So pertama ini adalah faktor. Kedua, jumlah luas permukaan terdedah ini adalah kata kunci. Sudah tulis pun kena ada perbandingan. Tengok lebih besar, lebih kecil macam itu. Next, ini adalah frekuensi pelanggaran. Kalsium karbonat dan ion hidrogen kedua-dua ini adalah zarahnya. Dan last kali frekuensi pelanggaran berkesan. Zarah-zarah ini pun kena tulis dengan spesifik. Okay, this is for the BM version. Now for English. First sentence you can write until higher than. Nah, untuk siapa yang banding set 2 lebih tinggi daripada set 1, daripada set 1 itu anda tulis 1 dengan betul. Jangan you bubur. Set 2 banding balik dengan set 2. Anak murid saya pun buat begini juga. Jika macam ini kamu rugi maka terus salah. Tak boleh Jika boleh tulis sampai sinilah full stop, habis cerita. Kurangkan risiko. Next one. Size factor. Total surface area, the keywords. Frequency of collision. Calcium carbonate and hydrogen ion, the specific one. Okay, ini mau draw table. Draw table macam mana? Ini bolehlah draw table. Tetapi ini adalah penerangan teori pelanggaran. This one no need table. This one not suitable to use the table. The acid questions just now, okay, table. Okay, now we continue. So this is question number 4. Now question number 4, you look at the diagram. It shows you, the magnesium tape in the acid. The acid is HX. What does HX means? HX ini maksud satu H saja, acid monoprotic acid. Ini adalah tentang kebesan acid. Basicity of acid. Jika basicity, kebesan acid, kita guna perkataan monoprotic, diprotic. Apakah maksudnya monoprotic? Monoprotic itu maksud 1 mol acid mengion dalam air membentuk 1 mol ion hidrogen. Tengok masa yang digunakan. Tengok unit yang digunakan. Ini adalah semua bahagian yang kamu kena cari daripada soalan. Next one. Daripada sini nampak gelombang gas, maksudnya kita boleh tulis persamaan kimia sebab ada tindak balas berlaku. Untuk set 2, ini HY. Dia guna acid monoprotic juga. Tetapi nilai masanya lebih panjang. Tadi 4.5 minit, sekarang sudah 7 minit. So you bandingkan HX dengan HY. Apa yang kamu tahu? Dua-dua ini monoprotic. Akan tetapi yang ini HX guna masa lebih singkat. Maka kita boleh sebut bahawa HX ini adalah asid kuat. HY ini asid lemah. Ini bandingannya. Tetapi apabila kita bandingkan HY dengan HZ, nampak tak?
HZ ini ada 2 di bawah. 2 ini menunjukkan apa? 2 ini menunjukkan bahawa ia adalah asid diprotic. Asid diprotic satu saja anda belajar iaitu asid sulfuric. Apabila mengion dalam air, anda akan dapat 2 mol ion hidrogen dengan 1 mol ion sulfat. Dan di sini anda boleh bandingkan lagi. Wah, ini guna masa yang lagi singkat berbanding dengan HX tadi. Sebab apa? Sebab jika HX itu adalah asid monoprotik yang kuat, contohnya HCl, ini HX, HCl, kita akan dapat 1 mol ion hidrogen sahaja. Kepekatan ion hidrogen itu lebih sedikit. Jika anda boleh faham sampai sini, masih bersama dengan saya, hantar satu love lah untuk saya. Kasihan saya cakap-cakap saja. Okay, now continue. Next one. Next one. Apabila kita nak bandingkan, nak jelaskan tentang perbezaan pemerhatian. Ini tengok. Kita gabungkannya asid dengan kadar tindak balas. Soalan yang lebih kurang sama, mirip. Tetapi jawapannya tulis macam mana? Guna table lah. Okey, Iman tanya di sini. Asid monoprotik dengan diprotik ada kaitan dengan asid kuat dan asid lemah? Boleh. Boleh dikaitkan. Bagaimana? Katakan, jika kita sebut tentang asid monoprotik itu dia boleh asid monoprotik kuat ataupun asid monoprotik lemah. Contohnya, jika asid monoprotik kuat HCl, HNO3. Jika asid lemah monoprotik, contohnya CH3COOH. So inilah bandingannya, kaitannya. So, apabila HX bertindak balas, gas hidrogen terhasil. HY bertindak balas, ini juga terhasil. Ini adalah persamaan terhasil, dua-dua terhasil. Okey. Satu lagi yang cikgu ingin ingatkannya, apabila kita tulis tentang kadar tindak balas, when we are talking about rate of reaction, we are going to use the word high or low. Guna perkataan tinggi atau rendah. Jangan laju perlahan, semua itu tak mau. Fast, slow, all that we don't want. Okay? All that we don't want. Okay, Macha tanya. Teacher, nama asid HX boleh apa? Boleh apa-apa ke? You jawab soalan sendiri. Cikgu tadi sudah bagi contoh. You tulis satu nama untuk cikgu. HX. Jangan tulis macam latte ya. Okay, this is in English. This is in English. Have you got your answer? Macha, tadi cikgu kata, itu HX, boleh HCl, boleh HNO3. Asalkan dia adalah asid kuat. Okay, asid kuat. So, ini bandingan di antara HX dengan H2X. Banding apa? Monoprotik dengan diprotik. So, ini definisinya. Ini adalah bandingan tentang kepekatan ion hidrogen. Lepas itu kita relate kepada kadar tindak balas. Lepas itu dua-dua pun kita sebut ion hydrogen gas itu dihasilkan. Okey, ini adalah cara untuk menjawab. Cikgu harap cikgu sudah tunjuk ya, bila sesuai guna diagram, guna table, bila tidak sesuai guna table. Biasanya soalan macam ini ada beberapa set macam itu, you guna table lah. Jika soalan banding guna teori pelanggaran, terangkan, itu tak payah table. Okey? Ada apa-apa soalan untuk kadar tindak balas? Tak ada ya. Jika tak ada, kita akan sambung untuk bahagian termokimia. Okey, termokimia ya. Oh yo, ini ya. Ada murid rasa susah. Tak ada susah, kimia itu sangat senang. Senang saja. Okay, definition. Macam mana calculate? Bagaimana lukis gambar raja aras tenaga? Set up sedikit-sedikit lah kena letak.
Okay, now we continue. Next part. Continue. Nah, ini soalan 5. Tengok setup pun kita sudah tahu. Soalan tentang haba penyesaran kuprum. Oleh siapa? Oleh zinc. Apabila haba penyesaran kuprum oleh zinc, maksudnya zinc itu lebih elektropositif. Zinc itu lebih elektropositif. Boleh tak kita guna perkataan lebih reaktif tak? Jangan. Ada tak kamu guna api di sini? Tak ada kan? Tak ada, jangan guna perkataan reaktif. Guna elektropositif cukup. Okay? Use the word elektropositif because you are not putting it on fire. Don't use the word reactive. Okay. Now from the diagram also, we can write a balanced chemical equation. Now we continue. Ni, ini adalah keputusan yang diperoleh. Nampak tak suhu ini? Suhu awal 29.0. Jika kamu catat suhu bacaan termometer, kena 0.01 tempat perpuluhan. Suhu tertinggi, apa maksudnya? Nampak tak? Suhu itu meningkat. Apa maksudnya suhu meningkat di sini? Suhu meningkat maksudnya akhirnya apabila kamu hitung delta H itu ada nilai negatif. Ini suhu meningkat. Jika suhu menurun, delta H itu positif. Ada soalan yang suhunya menurun. You jangan tengok suhu menurun, you sudah takut. Tak ada takut. Tengok saja positif, negatif. Okay? Now, continue. Tengok cikgu terus bagi jawapan. Soalan tanya, what is the meaning of heat of displacement? Did you see the word based on the diagram? Tak ada nampak tentang berdasarkan diagram kan? Macam mana teacher faham soalan nak? Apa mau faham? Tengok gambar pun sudah tahu. Dan ini dimaksudkan dengan haba penyesaran. Tulislah tentang definisi sahaja. Okey, di sini dia tak minta untuk tulis berdasarkan gambar. Maka kita tulis secara keseluruhan. They didn't ask you to write based on the diagram. If no based on the diagram, you just write the overall definition. Now, what is important here? The important part here is that you have to know 1 mole of metal is being displaced. 1 mole. Who displaced it? More electropositive metal. From where? From its aqueous solution. Ini bahagian hafal-hafal. So, jika you sudah hafal definisi, sudah berapa markah hari ini you dapat? Banyak kan? Lepas itu soalan minta hitung haba yang dibebaskan. Kata kunci, haba yang dibebaskan. Jika nampak haba yang dibebaskan dan dalam soalan diberitahu tentang perubahan suhu, maka anda akan guna formula MC theta. MC theta ini kamu pun sudah belajar dalam fizik. Okay? M itu apa? Ini masalah kamu lah. Bagaimana nak tentukan nilai M? M itu adalah jumlah jisim larutan. Maka di sini tak kisahlah berapa banyak sebut zinc yang ditambah, 5 gram ke 10 gram ke, kita tak mau tengok. Kita mau ini 50 sahaja. Okay, so therefore you have 50, you have 4.2. Dari mana dapat 4.2? Ini daripada soalan. Ding, sini dapat. Okay. Dari mana dapat 6? Daripada jadual tadi, you minus. Tekan calculator dapat. Okay. Jika MC theta, ayat pertama, jawapan pertama yang kamu dapat, jika kamu guna MC theta, mesti dalam unit joule. Sebab apa? Sebab 50 ini dalam unit gram. 4.2 ini dalam joule per gram per degree Celsius. Darab dengan ini suhu, degree Celsius. You tengok. Degree Celsius per degree Celsius cikgu potong. Gram dengan per gram cikgu potong. Last kita dapat unit apa? At last we get the unit in joule. That's why when you are using MC theta, the unit will be in joule. And if you want to convert, jika tak mau convert, tak mau tukar, letak sampai sini, okay. Terima kasih, sudah buat betul. Very good.
satu light. Okey. Jika tak mau tukar, tukar kepada kilojoule. Tukar itu baik. Kenapa? Sebab ini membantu apabila kita mau buat untuk heat of displacement, haba penyesaran. Ikut format ini saja, mesti ada bilangan mol. Bilangan mol ini dapat dari apa? Jika larutan mv per 1000. Delta H itu dalam unit kilojoule per mol. Maksudnya you ambil kilojoule bahagi dengan bilangan mol. Cari-cari tadi punya jawapan, salin balik tekan kalkulator dapat. Yang penting ini. Semua tengok sini ya. Ada, sudah bersedia. Ini. Ding ding. Ni. Dari mana kita dapat negatif ini? Ini daripada kenaikan suhu. Jika suhu naik, negatif. Jika suhu turun, positif. Okay? So, kilojoule per mole unitnya. Color change of what? Okay, senang saja. Ada masalah tentang color change. Okay, cikgu tunjuk. Ini adalah tindak balas antara zinc dengan cuprum 2 sulfat. Apabila tindak balas berlaku, zinc ini lebih elektropositif, maka ia akan kick out the copper. So you have the zinc sulfate. Copper keluar. Asalnya warna larutan apa? Tadi cikgu kata biru. Ini biru. Ini warna apa? Ini tidak berwarna. So, apakah perubahan warna daripada biru ke tidak berwarna? From blue to colorless. From blue to colorless. Ini apa warna cuprum? Ini apa warna? Ini warnanya perang. Brown solid is formed. Pepejah perang terbentuk. Itu jawapannya lah. Okay? Next one. Soalan yang diberikan theta, kamu guna formula MC theta. Jika you tengok soalan tak ada theta, tetapi diberikan energy level diagram, gambar raja aras tenaga ataupun persamaan termokimia, maksudnya diberi kamu delta H. Kamu jangan mula MC theta lah. Nak hitung haba dibebaskan, guna formula ini. Bilangan mol darab dengan delta H. Inilah perubahan haba. I repeat, when the question didn't give you the theta, your heat change, you are going to use the formula number of mole multiplied by delta H. The delta H you can obtain from where? Delta H obtained from the energy level diagram or the thermochemical equation. If the question give you about the temperature change theta, then you use MC theta. I hope I have clear your doubt about this. Okay, now next one. Ada soalan juga suka tanya, nilai haba penyesaran yang dihitung itu lebih rendah daripada nilai sebenar. Apakah sebabnya? Sebabnya ini saja. Haba dibebaskan persekitaran. Some heat is lost to the surrounding. Itu saja sebabnya. Dan apabila kita ulang eksperimen dengan menggunakan magnesium, apakah bezanya? Bandingkan haba penyesaran. Kita bandingkan magnesium dengan zinc. Kita tahu bahawa magnesium itu lebih elektropositif daripada zinc. Maka haba penyesaran lebih tinggi lah. Jika diminta untuk banding, compare, anda kena tulis lebih, higher. Like that, have to compare. What is the reason? Guna perkataan lebih elektropositif. Ini salah. Kena bubuh N, bukan B. Okay ya? Next one. Soalan 6. Tengok tadi kita sebut tentang ini kan. Penyediaan garam tak terlarutkan. Tengok dekat haba pun kita boleh sebut tentang perkara yang sama. Haba pemendakan. Jadi adakah ini susah? Jawapannya tidak. Kimia tidak susah. Continue. Next part. See? You are adding two solutions together. Dua-dua. Maksudnya later nanti jumlah jisim larutan adalah 50 tambah dengan 50.
You're adding two solutions together, so at last your total mass of solution will become 50 and 50. Now continue. See? Look at the temperature. Why like that? No? You see? Two initial temperature. Dua suhu awal. Sebab apa dua? Sebab ada dua jenis larutan yang tidak sama. Jadi macam mana saya mau buat? Jangan risau. Jika ada dua, kita tambah dan puratakan. Jika ada dua, kita ambil 27 tambah dengan 28, bahagikan 2, kita dapat suhu awal adalah 27.5 darjah Celsius. Itu caranya. Nampak tak? Suhu meningkat daripada 27.5 sampai 33.5. Maksudnya nanti kita kira delta H, dia sama dengan ada negative value. Negatif itu menunjukkannya adalah tindak balas exothermic. Exothermic. Okay. Ni. Nampak tak perkataan? Dalam eksperimen ini. In this experiment. Maksudnya untuk ini, kita tak dapat tulis keseluruhan. Definisi keseluruhan tidak boleh. Kita kena tulis definisi yang spesifik. So, definisi spesifik macam ini kita tulis. 1 mole of precipitate. Apakah nama precipitate? Apakah nama precipitate yang dihasilkan? Tengok balik soalan. Soalan itu kata lead 2 sulfate. Nampak tak? Plumbum 2 sulfat dihasilkan. Maka ini adalah kita jawapannya. Perubahan haba apabila 1 mol plumbum 2 sulfat terbentuk daripada ion dalam larutan aqueousnya. So, I purposely put this overall one for you so that you can see how do you relate to the question. And apakah satu pemerhatian? Apakah pemerhatian? Pemerhatian itu kamu boleh tulis suhu menaik, suhu naik. Bacaan termometer meningkat. Tak boleh bacaan suhu. Bacaan itu adalah kepunyaan sesuatu radas. Ataupun nak tulis tentang warna, warna mendakkan putih terbentuk. Jika kamu tulis mendakkan terbentuk saja tak boleh. Okay. Persamaan ion. Ada murid confused. Apakah itu persamaan ion? You tulis macam ini saja. Plumbum 2 sulfat adalah garam tak terlarutkannya. Apakah ion yang membentuknya? Ion yang membentuknya adalah ion plumbum 2 dengan ion sulfat sahaja. So, dua ion ini tambah sekali you dapat inilah. Ini persamaan ion. Kali pertama saya guna pada hari ini. Okay. Yang tadi itu adalah persamaan kimia seimbang. Okay. Now, continue. Wah, sudah dapat jawapan. Very good. Heat change. Nampak tak? Tadi kita ada perubahan suhu diberikan. Maka guna formula apa? Yes, MC theta. Ini cikgu nak tunjukkan 50 dengan 50. Wah, betul lah. We are very good. This is your answer. Nak dapat haba pemendakan, mesti langkah pertama, bilangan mol. Ni daripada mana? Soalan. Ini jangan lupa ada negatif. Tak ada negatif, sorry lah. Mesti ada. Okay, so this is your answer. Next one. Nak lukis gambar raja tenaga macam mana? Pertama, mesti tunjuk ada arrow tunjuk tenaga. Kedua, mesti ini adalah tindak balas exothermic. Jumlah tenaga bagi bahan tindak balas. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas mesti lebih tinggi daripada jumlah kandungan haba untuk hasil tindak balas. Garis ini mesti lebih tinggi. Ini arrow mesti ada. Supaya dia tunjuk, ini daripada sini dia turun. Sampai sini. Mesti ada nilai delta H. Dapat dari mana? Ini salin balik tadi saja. Salin balik daripada ini jawapannya. Salin balik. Tak dapat betul tak apa. Salin balik. Itulah yang kamu dapat kan. Baru kamu dapat betul. Ini jangan bubuh x-axis tak mau. Tak mau x-axis.
Persamaan ion boleh ke? Boleh. Persamaan kimia seimbang boleh juga. Dua-dua jenis pun boleh. Tapi jika persamaan kimia mesti seimbang lah. Persamaan ion pun mesti seimbang. You guna mana-mana satu. Okay? Next one. Tadi cikgu kata masalah kamu nak tentukan nilai M. Dua-dua ini cikgu sudah jelaskan. Sekarang ini. Ini adalah untuk haba pembakaran. So mesti tahu tentang apa haba pembakaran. Pertama lukisan dan label. Tengok lukisan windshield saya betul kah? Windshield saya penghadang angin ini mestilah letak dia macam kepingan jangan satu garis macam itu. Tak elok. Dan air ini mesti dalam copper can Api ini mesti sentuh dengan dasar. Jangan guna kasa dawai. Okay? Jangan guna kasa dawai. Next one. Prosedur, mesti tahulah prosedurnya bagaimana nak tulis rujuk buku teks. Okay, langkah berjaga-jaga tadi cikgu sudah beritahu. Kena guna penghadang angin, use windshield. Ni api nyalaan mesti sentuh dengan the base of the copper can. Tak boleh guna kasa dawai. Kena kacau air secara berterusan, continuously. Okay? Ada murid tanya tentang gambar raja aras tenaga tadi. Kalau tak ada tenaga, salah ke? You tanya, you jawab balik sendirilah. Salah ke tak salah? Orang sudah minta lukis gambar raja aras tenaga, you tak label tenaga. Macam mana orang faham? Kenalah tulis tenaga, sayang. Okay, now continue. Kena ada wooden block di sini. Katakan digunakan methanol sebagai bahan api. You label methanol lah. Jika dia guna ethanol, you label ethanol. Bilangan mol itu daripada methanol, bahan api itu. Jisim itu adalah daripada air. M itu adalah daripada air. Dan dekat sini, belajar juga tentang fuel value, nilai bahan api. Okay, so ini adalah apa yang cikgu nak beritahu tentang termokimia. Ada apa soalan mau tanya cikgu? Cikgu harap cikgu sudah beritahu apa yang sepatutnya kamu tahu untuk bab ini. Okay, next. Ini sudah banyak slot yang kamu lalui. Ada sebut tentang periodic table ini. Taulah kena tahu kumpulan 1, kumpulan 7 across the period. Ini adalah soalan yang biasa ditanya. Begitu juga tentang sebatian, chemical compound, tentang ikatan, ionic bond, covalent bond, metallic bond, hydrogen bond, dative bond itu semua kena tahu. Okay. Hari ini cikgu sudah sebut banyak tentang acid, base, garam. Cikgu tak tengok lagi ini. Rate of reaction pun cikgu sudah sebut. Yang anda selalu lupa untuk belajar adalah topik-topik di mana kamu kena baca banyak. Contohnya ini, soap and detergent, ni sabun dan detergent, alloy, ubat dan kosmetik. Soalan-soalan yang kamu kena jawab tentang kaca, seramik. Itu kamu selalu lupa mau baca. Itu kena baca banyak-banyak lah. Bahan tambah makanan. Jika kamu tak baca dan tak hafal tak ada orang boleh bantulah. Senang saja ceritanya. Okay? So inilah tentang tindak balas redox. Okay? Tindak balas redox pun rasanya cikgu sudah jelas banyak kali tentang tindak balas redox kan? Jika belum faham lagi, cari balik video cikgu untuk tengok open classroom yang sebelum ini, bulan Ogos. Okay? Ini rusting of iron, eksperimen dan aplikasi kena tahu. Okay? Dan sebatian karbon pun hari itu cikgu pernah bagi tahu dalam slot bulan Ogos hari itu. Okay? Ni Lee tanya ada tak tips SPM? Ada. Tips itu baca semua. Kimia ini persamaan mesti tahulah tulis. Okay? Jika tak tahu tulis, tak tahu nak buat calculation, susahlah kan? Semua topik yang kita belajar dalam kimia ni mesti tahu kena tahu. Tak boleh pilih untuk belajar. Rate of reaction itu boleh bantu anda banyak.
Sebenarnya topik-topik yang cikgu pilih untuk open classroom bulan Ogos dan bulan Oktober itu adalah topik-topik yang anda perlu kuasai untuk anda meningkat lagi dalam SPM untuk kimia. So, cikgu percayalah apabila kita sebut dan selalu sebut hope is being able to see that there is light despite of all the darkness. Apa yang kita buat bukan hari terakhir lagi. Semua perkara ada harapannya. Tapi harapan yang paling besar itu siapa yang beri? Diri sendiri. Jika anda tidak berusaha, memang tidak ada harapan. Anda kena berusaha. So, jangan kata, oh saya cuba, tak boleh cuba. Mesti buat. Do or do not. No try. Mesti buat. Okay? Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada petang ini sedikit membantu anak-anak semua. Dan jika cikgu ada salah guna perkataan ke, tersalah kata ke, cikgu minta maaf banyak-banyak ya. Semua ini niat saya, niat untuk membantu, niat ikhlas untuk anak-anak sekalian lebih meningkat lagi dalam kimia SPM. Semoga semua berjaya dengan lebih cemerlang dalam SPM yang menjelang tiba ini. Sekian, terima kasih untuk slot pada petang ini. Terima kasih. Saya serah balik kepada Cikgu Sulaiman. Baiklah, sungguh padat dan jelas sekali tajuk-tajuk yang telah dikongsikan oleh Puan Wong untuk perbincangan kita pada petang ini. Jadi boleh tak saya nak minta semua yang masih setia dari tadi untuk kita bagi mini love pada Puan Wong yang non-stop dari pukul 3 tadi mengulas soalan-soalan berformat SPM Cikgu tidak letihlah sebab ramai yang memberi respons di sini ya. Sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang tetap setia bersama sampai ke akhir. Okey, terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa scan untuk dapatkan QR code, dapatkan kehadiran pada petang ini. Jangan lupa untuk tanda kehadiran. Semoga kita akan jumpa lagi di saat-saat di mana ada program dan sebagainya. Jika rindu, carilah balik video dari Anjung Ilmu. Semoga semua berjaya. Terima kasih. Bye-bye.